Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu hadza utawi iki wal hadits as-sadisu kang kaping 6. Waqala nandika sapa Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim fi tafsiri dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Hadatsani nyritakaken ingsun sapa abi bapak ingsun. Hadatsana nyeritake ing kita sapa Hisam bin Ammar. Hadatsana nyeritake ing kita sapa Khalid bin Yazid bin Abi Malik. An Abi saking bapake Khalid. An Anasin ibni Malikin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Orang juga kamu sahabat Anas bin Malik. Lama kana ing dalam nalikane dinemu awalnya ada usra wangine den lakokake awalnya ada usra wangine den lakokake sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Atau mengkonekani Kanjeng Nabi. Atau mengkonekani Kanjeng Nabi sapa Jibril, malaikat Jibril. Kita batin kelawan gawa tumpahan. Kita batin kang gawa tumpahan fauqal himar kang sak dhuwure himar. Wa tunal bihari lan sak ngisore jaran. Gol. Wa tunal bihari lan sak ngisore bihar. Hamalahu gawa ing Kanjeng Nabi. Amalau gawa ing Kanjeng Nabi. Jendelanya dibuka soalnya paling belakang. Amalau gawa ing Kanjeng Nabi sapa Jibril, malaikat Jibril. Alaiha ing atase dabah. Yantai kang teka Yantai kang teka apa hafuha Teracai dabah Haisu yantai dalam dengan sekiranya tutup. Haisu yantai dalam dengan sekiranya tutup. Apa tarafuha peningale. Apa tarafuha peningale dabah. Walama bala omong dalam semangsane teka sapa Kanjeng Nabi. Walama bala omong dalam semangsane teka sapa Kanjeng Nabi. Teka Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis. Bala lan tumeka sapa Kanjeng Nabi. Al makana ing panggonan. Alladzi yamakan silatul ladzi yuqalu kang den ucapake lahu kadue alladzi
apa sing den ucapake babu Muhammadin lawangi Muhammad apa babu Muhammadin lawangi Muhammad ata monggo nekani sapa Kanjeng Nabi ata monggo nekani sapa Kanjeng Nabi lal hajari maring watu aladyo hajar fa homa zahu monggo banjur ngrayai ing hajar fa homa zahu monggo ngrayai ing hajar sapa Jibril malaikat Jibril biasa bing kelawan trijine malaikat Jibril biasa bing kelawan trijine malaikat Jibril panagi bahu mongko banjur bolongi sapa malaikat Jibril ing hajar. Panagi bahu mongko banjur bolongi sapa malaikat Jibril ing hajar. Sumarabatuha nuli gari-gari. Nancang sapa malaikat Jibril. Sumarabatuha nuli gari-gari. Nancang sapa malaikat Jibril ing dabah sumasai tanuli kari-kari munggah sapa malaikat Jibril wala mastawaya mungkin dalam semangsane manggon sapa malaikat Jibril Nabi Muhammad fi sorotil masjid ing dalam watune masjid fi sorotil masjid ing dalam watune masjid olah ndika malaikat Jibril olah ndika sapa Jibril malaikat Jibril ya Muhammad ya Muhammad salta ana nyuwun panjenengan salta ana nyuwun panjenengan robaka ing pangeran panjenengan nyuwun ayuriaga yen to marohake rasa barabu ing panjenengan al-hurul aini ing widodari kang belalak mripate al-hurul aini ing widodari kang belalak mripate ora ngendika sapa Kanjeng Nabi Naam nggih faqala monggo ngendika sapa malaikat Jibril. Faqala monggo ngendika sapa malaikat Jibril. Pantari monggo budhalna sapa panjenengan. Ila ulaikan niswati maring mongkon-mongkon wong wadon. Ulaikan niswati maring mongkon-mongkon wong wadon. Wasallim monggo salam panjenengan. Wasallim monggo salam panjenengan alaihi ing atase ulaikan niswah. Wa unna utawi ulaik iku julusun pira-pira wadon kang lungguh ngan yasari soroti saking arah kiwane watu wala ngendika sapa Kanjeng Nabi wa ataituhunna monggo nekani sapa ingsun ing ulaikan niswah wa ataituhunna monggo nekani sapa ingsun ing ulaikan niswah salam tu monggo ulo salam sapa ingsun ing ulaik
Wassalam tu mongko kula salam sapa ingsun alaihinna ing atase ulaik. Faradatna mongko banjur jawab sapa ulaik alaiya ing atase ingsun. Alaiya ing atase ingsun. Jawab assalamu ing salam. Fakultu mongko matur sapa. Fakultu mongko takon sapa ingsun, man anduna. Maniku sapa anduna utawi sira wadon kabeh. Maniku sapa anduna utawi sira wadon kabeh. Kaguna mongko jawab sapa laik nahnu utawi kita. Iku hayyaratu hisanin. Pira-pira wadon kang ayu. Apik tur ayu. Iku hayyaratu hisanin. Pira-pira wadon kang apik ayu. Nisa'u qaumin pira-pira wadon kagungane kaum. Pira-pira wadon kagungane kaum abrarin kang bagus-bagus. Nakau kang padha bersih sapa kaum. Nakau kang padha bersih sapa kaum. Falam yad rinu mongko ora padha reget sapa kaum. Mongko ora padha reget sapa kaum. Wa qaumulan padha manggon sapa kaum. Falam yatainu mongko ora pitedrah sapa kaum. Falam yatainu mongko ora pitedrah sapa kaum. Wakola turan padha langgeng sapa kaum. Falam yamutu mongko ora padha mati sapa kaum. Suman sorok tunu dikari-kari budalan sapa ingsun. Nuli kari-kari budalan sapa ingsun falam albis mongko ora manggon sapa ingsun. Falam albis mongko ora manggon sapa ingsun. Illa yasirun kejaba ing sedhela. Hatta tama sehingga dadi kumpul sapa nasun manungsa kasirun kang akeh. Suma adzana nuli kari-kari adzan sapa muadzinun wong kang adzan. Waqimat lan den jumenengake. Waqimat lan den jumenengake apa salat. Ora ngendika sapa Kanjeng Nabi. Fakumna mongko jumeneng sapa kita. Fakumna mongko jumeneng sapa kita suhufan ale berbaris-baris. Ale berbaris-baris. Nantadiru ale ngenteni utawa ngendi-ngendi sapa kita. Man ing wong siratuman amina kang bakal ngimami sapa man ing kita. Kang bakal ngimami sapa maning kita fauda mongko nuli ngalap utawa nyekel biati kelawan tangan ingsun. Biati kelawan tangan ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam. Faqaddamani ngajake sapa malaikat Jibril ingsun. Fasola itu mangko salat sapa ingsun bihim kelawan ngimami nas kasir akeh. Fasola itu mangko salat sapa ingsun bihim kelawan ngimami nas. Falamma saraftu mangko ing dalem semangsane
buyaran sapa ingsun. Kalaman sorok tumang teng semangsane buyaran sapa ingsun. Wala ndika sapa Jibril malaikat Jibril. Wala ndika sapa Jibril malaikat Jibril. Ya Muhammad wa Muhammad. Ada dari ana ta ngerti sapa panjenengan man ing wong. Silatu man sholat kang sholat sapa waman. Sholat khalfa kang mburine panjenengan. Khalfa kang mburine panjenengan. Ora ndika sapa kanjeng Nabi. Kultu matur utawa jawab sapa ingsun. Kultu jawab sapa ingsun la mboten. La mboten. Kala ndika sapa malaikat Jibril. Kala ndika sapa malaikat Jibril salat. Salat khalfa ing dalem buri panjenengan. Khalfa ing dalem buri panjenengan. Sapa kulo nabiyin sekabehane nabi. Sapa kulo nabiyin sekabehane nabi bahasau kang ngutus ing kulo nabiyin. Bahasau kang ngutus ing kulo nabiyin sapa Allahu Gusti Allah. Dalam hadis yang ke-6 berkata Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya telah menceritakan kepada saya, yaitu ayah saya, telah menceritakan kepada kita Hisam bin Ammar, telah menceritakan kepada kita yaitu Khalid bin Yazid bin Abi Malik dari ayahnya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik berkata, ketika tiba malam di mana Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atahu Jibril bidabatin fawqal himar wa dunal bihal. Malaikat Jibril datang sowan menemui Rasulullah dengan membawa kendaraan. Yang mana kendaraan itu besarnya melebihi keledai tapi lebih kecil dari kuda bihal. Yang mana kendaraan tersebut itu diperuntukkan untuk dinaiki oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang ketika kendaraan tersebut melangkah itu yantahi afuha haitsu yantahi tarafuha. Jadi jangkah itu sampai sejauh di mana mata bisa memandang. Jangkah ini itu wajar. Maka ya sangat masuk akal ketika dari mana Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha ditempuh sampai tidak sampai dalam waktu satu malam, hanya sekian jam. Ya, karena yang dinaiki Rasulullah buruknya saja kan, langkahnya itu sangat panjang, sekali melangkah bisa ratusan kilometer. Sekarang perbedaan saja, seandainya mobil dari Semarang ke Jakarta ini masih membutuhkan waktu 5-6 jam sekarang. Nah, kalau dulu kalau belum ada jalan tol yang tembus bisa sampai 8-9 jam. Tapi kalau pakai pesawat 45 menit. Nah, ini baru pesawat dunia. Ada pesawat gaweane pangeran. Buruk nih. Itu pesawat bikinan manusia itu sudah bisa meringkas waktu yang sedemikian rupa. Apalagi kalau makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat masuk akal ketika Isra Mi'raj ini ditempuh hanya tidak sampai satu malam. Kemudian bagaimana? Ketika Rasulullah menaiki buraq tersebut, sampailah Rasulullah ke Baitul Maqdis dan sampai di satu tempat yang disebut dengan Babu Muhammad. Di sana di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini ada yang namanya Babu Muhammad. Di Babu Muhammad ini Atailal Hajari. Rasulullah itu mendatangi satu batu dan yang kemudian malaikat Jibril juga meraba terhadap batu tersebut dengan jari-jarinya. Kemudian malaikat Jibril melubangi batu tersebut dan kemudian
tadi mengikat, memarkirkan niku napa buruknya di situ. Suma syaida fala mastawa fi syaratil masjid, ketika kemudian beliau berdua ini sampai di batu yang tadi tempati di dalam masjid. Malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Batu itu sekarang itu kalau yang diceritakan di media sosial dan orang-orang itu ke Palestina ke Baitul Masjidil Aqsa pengen lihat itu batu termasuk katanya batu apung. Jadi bahasanya batu yang di situ tidak menempel di tanah. Itu batu yang dulu untuk duduk untuk mengucapkan kakinya juga Rasulullah dan malaikat Jibril ketika akan mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Batu itu masih ada, cuma sekarang itu kan kalau sampean lihat struktur Baitul Maqdis itu kan sekarang masjidnya sudah diperlebar dan bentuknya dibikin sama perlebarannya. Kubah itu mustopo kalau di Indonesia itu hampir sama, sehingga yang asli yang mana itu kalau bukan orang sana ya sekarang sudah kebingungan mana yang asli Baitul Maqdis. Beda kalau Madinah itu kan masih jelas pelebarannya itu, kemudian yang asli apalagi yang menjadi Raudhah yang di samping makam Rasulullah dan di dalam makam Rasulullah juga itu kubahnya atas itu kan semuanya cat warna hijau, yang lain tidak, maka bisa membedakan ini masjid yang asli, ini Raudhah. Kalau di sana sudah bingung karena yang menguasai di sana hari ini sudah bukan hanya orang Islam saja tetapi orang-orang Yahudi dari negara Israel. Karena Israel ini sebenarnya awalnya tidak punya negara, tapi karena support bersenjata, logistik yang mumpuni, maksimal dari keuangan, militer, makanan, ekonomi disupport langsung dari Amerika, maka Israel ini lama-kelamaan menggerogoti wilayah negara Palestina. Padahal Palestina sudah dinyatakan merdeka sudah berapa puluh tahun yang lalu oleh PBB. Itu seperti itu. Jadi ada batu yang di situ sangat bersejarah yang ditempati untuk berdiri malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di situ kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau meminta kepada Tuhanmu, kepada Allah Ta'ala agar engkau bisa melihat bidadari? Jawab Rasulullah, iya. Nah, kenapa malaikat Jibril? Fantolik ila ulaikan niswah fasalim alaihina wa hunna julusun an yasari shohra. Bergegaslah kamu ucapkan salam kepada bidadari tersebut, karena dia sedang duduk di samping batu-batu ini. Akhirnya dilihat oleh Rasulullah. Bidadari dari surga niku wae nang sebelah batu yang di niku tadi dinaiki untuk berdiri Rasulullah dan malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah berjalan sedikit dan fa'ataituhunna wa salamtu alaihina. Rasulullah mendekati bidadari tersebut dan kemudian mengucapkan salam, dan mereka menjawab salam Rasulullah. Faqultu man antunna. Kalau di dunia kita hari ini hukum syariat bicara tentang hadis masalah menjawab salam. Kalau orang mengucapkan salam hukumnya apa? Mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang menjawab wajib. Tapi sekarang kalau yang mengucapkan salam laki-laki, yang menjawab adalah perempuan yang bukan mahramnya, bagaimana ini? Tidak boleh, hukumnya maka tidak ada kesunahan bagi laki-laki untuk mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya.
mengucapkan salam itu ya kecuali dalam keadaan satu dares ya, dares niku ngaji atau pengajian. Nah, itu sing apa mungkin mubaliknya atau gurunya laki-laki yang termasuk diajar di situ adalah ada perempuannya, ini tidak apa-apa. Tapi kalau satu sama satu sendiri-sendiri bertemu di pinggir jalan, katakanlah itu tidak boleh. Nah, beda dengan Rasulullah, dengan bidadari Rasulullah ini sudah, kalau ini kan gambaran di surga, apa yang dilarang oleh di dunia, kenikmatan yang dilarang di dunia nanti akan diperbolehkan semuanya di surga. Minum khamar itu kan arak yang di dunia diharamkan, bahkan orang banyak yang melanggar, nanti di surga itu sudah dibebaskan. Kemudian mereka menjawab salam Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, man antuna? Faqulna nahnu khairatu isal. Kita adalah perempuan-perempuan yang baik, yang sholihah, yang cantik, yang milik kaum-kaum yang baik juga. Kaum yang tentunya bersih, yang selalu mendirikan sholat, yang mereka tidak pernah mati hatinya, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairatu hisan itu masuk bidadari yang diperuntukkan untuk siapa? Kaum-kaum yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah hanya sebentar menanyakan kepada para bidadari itu dan kemudian langsung berinjak. Setelah itu hatta istama nasun kasirun, ternyata ketika sudah naik di langit itu sudah pada menunggu banyak segerombolan manusia. Kemudian salah satu mengumandangkan adzan dan kemudian didirikanlah sholat. Semuanya ini pada bingung. Nek basa Jawane dingak-dinguk, yang mau jadi imam siapa? Ini mau sholat sudah berkumpul. Tiba-tiba malaikat Jibril memegang tangan Rasulullah dan Rasulullah diminta untuk imam, untuk menjadi imam. Akhirnya Rasulullah karena sudah digeret maju oleh malaikat Jibril, Rasulullah menjadi imam dari sekian banyak orang sholat jamaah. Setelah selesai, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, atadri man sholahul faka? Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa yang tadi di belakang kamu berbaris-baris membuat shaf makmum, sholat menjadi makmum kamu? Jawab Rasulullah, saya tidak tahu. Qala, kemudian malaikat Jibril memberitahu, sholahul faka kullu nabiyyin ba'asahullah. Mereka yang menjadi makmum kamu wahai Muhammad adalah semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya makmum. Summa qala, ngendika sapa Anas bin Malik, summa akhadha, orang ngendika sapa sahabat Anas bin Malik, summa tanuri gari-gari ngalap atau nyekeli yadi kelawan tangan ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Fasaita mongko munggah sapa Jibril di kelawan gawa ingsun munggah ilas samai maring langit. Falaman tahina mung dan sumangsane teka sapa kita ilal babi maring lawang, istaftahan mongko amrih buka sapa Jibril. Faqalu mongko matur sapa ahlus sama, man anta, man iku sapa anta utawi panjenengan? Qala, jawab sapa Jibril, ana utawi ingsun iku Jibril, malaikat Jibril. Qalu matur sapa ahlus sama, wa man ma'aka,
Wa manan utai sapa iku maka bareng-bareng sertane panjenengan. Kala jawab sapa Jibril. Tawi kang bareng-bareng sertane ingsun iku Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Wa matur sapa alus sama. Wa matur sapa alus sama. Wa qad Isa lan temen-temen wis den utus sapa Muhammad. Lan temen-temen wis den utus sapa Muhammad kala jawab sapa Jibril. Naam ya. Fafatau mongko banjur buka sapa alus sama. Fafatau mongko banjur buka sapa alus sama lagu maring malaikat Jibril. Wa qalu lan matur sapa alus sama marhaban bika wa biman ma'aka. Marhaban selamat datang bika kelawan panjenengan Jibril. Bika kelawan panjenengan Jibril wa bimanan kelawan wong silatuman ma'aka. Wa bimanan kelawan wong silatuman ma'aka kang bareng-bareng sertane panjenengan. Dan dibukakan pintu langit oleh penjaga malaikat yang menjaga dan malaikat biasa mempertanyakan siapa yang datang. Ya Jibril nggih. Dengan siapa? Saya bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Muhammad sudah diutus oleh Allah? Ya. Akhirnya dibukakan, kemudian malaikat memberikan ulus salam penghormatan, ahlan wa sahlan marhaban. Jika selamat datang malaikat Jibril dan orang yang kau bawa. Orang ketika sapa Anas bin Malik. Para mastawa mengintal semangsane jejeg sapa malaikat Jibril. Mengintal semangsane jejeg sapa malaikat Jibril ala dhahriya ing atase. Ala dhahriya ing atase dhuwure sama. Sama'u ala dhahriya ing dhuwure sama'u. Idan tumadaan biya iku tetep ing dalem. Idan tumadaan biya iku tetep ing dalem as-sama' Adamu utai Nabi Adam alaihi salam. Faqala monggo ngendika sapa faqala monggo ngendika li maring ingsun Nabi. Faqala monggo ngendika li maring ingsun Nabi sapa Jibril malaikat Jibril. Ya Muhammad ya Muhammad. Ala tusallimu ana ta mbok salam. Ala tusallimu mbok salam panjenengan. Ala abika ing atase bapak panjenengan. Ala abika ing atase bapak panjenengan Adam berarti. Adam ya Nabi Adam alaihi salam. Orang tiga sahabat Anas bin Malik. Orang tiga sahabat Anas bin Malik kultu matur sapa ingsun balange. Kultu matur sapa ingsun balange fata itu menggunakan sapa ingsun ing Adam. Fata itu menggunakan sapa ingsun Adam. Salim tu monggo ora salam sapa ingsun. Salim tu monggo ora salam sapa ingsun ing atase Adam. Farada monggo jawab salam sapa Nabi Adam. Farada monggo jawab salam sapa Nabi Adam alaihi ing atase ingsun. Faqala monggo ngendika sapa Nabi Adam marhaban bi ibni wa nabi as-salih. Selamat datang marhaban bi ibni kelawan anak lanang ingsun wa nabi bi ibni kelawan anak lanang ingsun wa nabi as-salih kang salih. Setelah masuk sudah tegak lurus di langit. Malaikat Jibril di situ bersama Nabi Muhammad. Tiba-tiba di situ muncul seorang laki-laki. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ala tusallimu ala abika." Monggo silakan uluk salam kepada laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, menjawab yang pertama. Oh nggih. Kemudian Rasulullah diberitahu
bahwasanya laki-laki tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Rasulullah mendekati beliau dan mengucapkan salam kepada Nabi Adam dan dijawab oleh Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berkata, marhaban bi ibni wan nabi as-salih, selamat datang anak laki-lakiku, yaitu Nabi yang salih. Walang ketika sahabat Anas bin Malik Sumaraja oleh gari-gari munggah Sumaraja oleh gari-gari munggah sapa malaikat Jibril bi kelawan nggawa ingsun ila sama maring langit asane ati kang kaping pindho pas taftah mung amrih buka sapa malaikat Jibril qalu matur sapa halus sama man anta maniku sapa anta te panjenengan kala jawab sapa malaikat Jibril utawi ingsun iku Jibril malaikat Jibril. Qalu padha matur sapa halus sama paman maka pamanan iku sinten pamanan utawi sapa ngoten iku maka bareng-bareng serta panjenengan kala jawab sapa malaikat Jibril lai bareng-bareng serta ingsun iku Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu matur sapa halus sama Qad buang salam teman-teman wis den utus sapa Muhammad. Kala jawab sapa Jibril na'am ya. Kala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik. Kala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik apa tahu. Monggo banjur buka sapa halus sama lahu maring malaikat Jibril. Lahu maring malaikat Jibril waqalan padha ngucap sapa halus sama dan padha ngucap sapa halus sama marhaban bika wa biman ma'aka. Marhaban selamat datang bika kelawan panjenengan. Wa bimanan kelawan wong salatuman ma'aka kang bareng-bareng sertane panjenengan. Ini dibukakan ke langit sabdua seperti biasa dan disambut oleh para malaikat dengan selamat datang engkau malaikat Jibril dan orang yang engkau bawa. Faidan monggo Tumadan yang dalam marikalane fatahu dan moga tumadan dalam marikalane fatahu Biha ikutub ing dalam sama usaniyah Isa Biha ikutub ing dalam as-sama usaniyah Isa utai Nabi Isa alaihissalam Babnu waladilan anak lanangi bibi saking arah ibunya Isa Babnu waladilan anak lanangi bibi saking arah ibunya Isa Yahya ya Nabi Yahya alaihi wassalam. Ketika naik ke langit sabdua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sumarajan oleh gari-gari munggah sama malaikat Jibril bi kelawan gawa ingsun munggah ila sama maring langit asale sati kang kaping 3. Fastafta mongko amri buka sapa malaikat Jibril. Walu padha matur sapa halus sama. Man anta, man iku sinten anta te panjenengan. Kala jawab sapa malaikat Jibril, ta ingsun iku Jibril malaikat Jibril alaihissalam. Walu padha matur sapa halus sama. Waman maka waman anta sapa iku maka bareng-bareng sertane panjenengan. Kala jawab sapa Jibril, tai bareng-bareng sertane ingsun iku Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu matur sapa halus sama. Qalu matur sapa halus sama. Waqad wa Isa lan teman-teman wis den utus Muhammad. Ini sama redaksinya kan. Ada tinggal di Cinang-cinangnya aja pakai nopo singkatan rujukan sama di nopo Nabi Jibril. Waqad wa Isa teman-teman wis napa den utus sapa kanjeng Nabi Muhammad. Kala jawab sapa Jibril na'am ya. Kala jawab sapa Jibril na'am ya. Fawata monggo banjur buka sapa halus sama. Monggo banjur buka sapa halus sama lahu maring malaikat Jibril waqalan padha ngucap sapa halus sama marhaban bika wa biman ma'aka.
Paraban selamat datang bika kelawan panjenengan wa bimanan kelawan wong silatuman maka bareng-bareng sertane panjenengan satuman maka kang bareng-bareng sari panjenengan faidan mengintel mari kalane fatahmu faidan mongko dumatan intel mari kalane fatahu biha iku tetep ing dalam sama usalisah biha iku tetep ing dalam as-sama wa asalisah Yusufu utai Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit sabtiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Sumaro janu kari-kari munggah sapa malaikat Jibril. Bina kelawan gawa ingsun. Ila samai maring langit ar-rabi'ati kang kaping 4. Pastafta mongko ambrih buka sapa Jibril. Pastafta mongko ambrih buka sapa Jibril. Waduh padha matur sapa halus sama man anta man iku sapa anta utahe panjenengan. Kala jawab tawi ingsun iku Jibril malaikat Jibril. Waduh padha matur sapa halus sama. Waduh padha matur sapa halus sama. Wa man maka pamanan utahe sapa iku maka bareng-bareng sertane panjenengan. Pamanan utahe sapa iku maka bareng-bareng sertane panjenengan kala jawab sapa malaikat Jibril utahe bareng-bareng sertane ingsun iku Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walu pada matur sapa halus sama. Pakot bunyi salam teman-teman wis tentu sapa Muhammad. Kala jawab sapa Jibril. Naam, yo. Ada sinyangan sama. Bapak tahu mongko banjur muka sapa halus sama. Lahu maring malaikat Jibril. Wa qalu lan padha ngucap sapa halus sama marhaban bika wa biman maka. Selamat datang bika kelawan panjenengan wa biman kelawan wong satuan maka kang bareng-bareng sertane panjenengan. Faidan mongko dumatan ing dalem arikane fatahu biya iku ing dalam as-samaur rabi'ah biya iku dalam as-samaur rabi'ah Idrisu utai Nabi Idris alaihi salam. Sumaro janu kira-kira munggah sapa malaikat Jibril bi kelawan gawa ingsun ila samai maring langit al-khamisati kang kaping 5. Fastafta mongko amrih buka sapa Jibril qalu padha matur sapa sama man anta man iku sapa anta utawi panjenengan. Kala jawab sapa Jibril utawi ingsun iku Jibril malaikat Jibril. Qalu padha matur sapa sama wa man maka wa man lan utahi sinten iku maka bareng-bareng sertane panjenengan. Kala jawab sapa Jibril utawi bareng-bareng sertane ingsun iku Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu padha matur sapa sama waqad wa isa lan temen-temen wis den utus sapa Muhammad. Kala jawab sapa Jibril na'am yo. Apa tau mengko buka sapa sama wa qalu lan padha ngucap sapa sama marhaban bika biman ma'aka. Marhaban selamat datang bika kelawan panjenengan wa bimanan kelawan wong silatuman ma'aka kang bareng-bareng sertane panjenengan. Faidan mongko tumatan ing dalem arikane fatahu biya iku ing dalem as-samaul khamisah Harun utawi Nabi Harun alaihi salam. Rasulullah di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Sumara nuli kari-kari munggah sapa Jibril bi kelawan gawa ingsun munggah ila samai maring langit as-sati kang kaping 6. Pastafta mongko banjur amrih buka sapa malaikat Jibril. Faqalu mongko matur sapa sama man anta man iku sapa anta utahi panjenengan. Kala jawab sapa Jibril utawi ingsun iku Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Qalu padha matur sapa sama wa man maka wa man lan utahi sapa iku maka bareng-bareng sertane panjenengan. Kala jawab sapa Jibril Muhammadun utawi bareng-bareng sertane ingsun iku Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Qalu padha matur sapa sama waqt buisa lan teman-teman den utus sapa Kanjeng Nabi. Ora jawab sapa Jibril na'am ya. Wa qalu lan padha matur sapa sama marhaban bika biman maka. Marhaban selamat datang bika kelawan panjenengan bimanan kelawan wong silatuan maka bareng sertane panjenengan. Faidan monggo ing dalam monggo tumata ing dalam arekane fatahu fiha iku ing dalam sama usadisa Musa utawi Nabi Musa alaihi salam. Di langit yang keenam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Suma rojan uli gari-gari munggah sapa Jibril bi kelawan gawa ingsun ila samai maring langit asabiati kang kaping 7. Fastafta mongko amri buka sapa Jibril kalu padha matur sapa sama man anta maniku sapa anta utawi panjenengan kala jawab sapa Jibril utawi ingsun iku Jibril malaikat Jibril. Kalu padha matur sapa sama waman maka waman lan utawi sinten iku maka bareng-bareng sertane panjenengan. Kala jawab sapa Jibril utawi bareng-bareng sertane ingsun iku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu padha matur sapa sama waqt salam teman-teman wis den utus sapa Kanjeng Nabi. Kala jawab sapa Jibril na'am ya. Fa tau mongko banjur muka sapa sama wa qalu lan padha matur sapa sama marhaban bika wa biman maka. Marhaban selamat datang bika kelawan panjenengan malaikat Jibril wa biman lan kelawan wong silatuman maka kang bareng-bareng sertane panjenengan wa idana idam tumataan dalam marikane fatahu wa idana tumataan dalam marikane fatahu dan fiha iku tetap ing dalam as-sama usabihah. Ya iku dalam as-sama usabihah Ibrahimu utawi Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqala mongko ngendika sapa Jibril malaikat Jibril ya Muhammad wa Muhammad ala tusallimu ya ulu salam panjenengan ala tusallimu ya ulu salam panjenengan ala bika ing atase bapak panjenengan Ibrahim ya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fakultu mongko matur sapa ingsun barangke fataitu mongko nekani sapa ingsun ing Nabi Ibrahim fataitu mongko nekani sapa ingsun ing Nabi Ibrahim fataitu pasalam tu mongko salam sapa ingsun alaihi ngatasi Nabi Ibrahim. Farada mongko jawab sapa Nabi Ibrahim assalamu ing salam wa qala lan ngendika sapa Nabi Ibrahim marhaban bi ibni wan nabi as-salih marhaban selamat datang bi ibni kelawan anak lanang ingsun wan nabi lan nabi as-salih kang saleh. Di langit bab 7 Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai engkau Muhammad, ucapkan salam kepada beliau. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya Rasulullah mendekat kepada Nabi Ibrahim, mengucapkan salam kepada beliau, dan dijawab oleh beliau, dan beliau berkata, selamat datang anak laki-lakiku dan Nabi yang sholih. Sepanjang ini banyak cerita nih gitu, hadis ke-6. Allah alam. Akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa ahlil udri unsa wa laka
Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa illa asqiya ulama nudha bil khairi wa nufa kullu syar Rabbana waslih lana kulla syur wa akil birridha minkal mayur wa qdi anna Rabbana kulla tuyur qabla an ta'tina rusul manur wa firis surhan ta'akrama man sada wa salatullahi ta'syal mustafa man ilal haqi ja'ana wal wafa bi kitabin fi nasi syifa wa ala alil kirami syarafa wa ala sahbi masabi nurat Allahumma adina bihuda waj'alna mimma yusari'u birida wa la tawallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka asqa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa